La situation sécuritaire à Makobola, à 30 km d'Ouvira et sous le contrôle des FARDC, le porte-parole de l'armée congolaise, le général-major Sylvain Ekenge. Yes, ni munyemerere rero turare tubagejejeho izi breaking news ni amakuru rero yo mu burasirazuba n'ubundi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho RDC umutekano ukihungabanye muri Makobora no mu mirongo itandukanye ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Imiterere rero y'umutekano i Makobora ihari nko mu birometero 30 uvuye Uvira iracyakurikiranywe hafi n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Mu kiganiro rero cyihariye cyayobowe rero n'umunyamakuru Oscar Mohachi, umuvugizi w'ingabo za FARDC General Major Sylvain Ekenge yatanze rero ishusho rusange y'uko umutekano wifashe ku mirongo itandukanye aho ingabo za leta zirwana. Yagize ati kuri ubu umutekano uracyahungabanye cyane haba muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo. Hari imirwano ku mirongo myinshi kandi inzira zose zirimo imirwano nk'uko General Major Ekenge n'ubundi yabitangaje. Yongeyeho ko rero ingabo z'u Rwanda n'abafatanyabikorwa bazo bakomeje kongera abasirikare n'ibikoresho bya gisirikare, aho ibitero bikomeje kuba hafi ya buri munsi muri utu duce tw'igihugu. Ibyo rero bikaba bikozwe mu kwica amasezerano yo guhagarika imirwano CSRF. Abajijwe rero ku nzira zigaragaramo ayo makosa yo kwica ayo masezerano, umuvugizi wa FARDC yavuze ko muri Kivu y'Amajyaruguru harimo cyane cyane inzira ya Rucuru, Rubero ndetse n'inzira ya Masisi. Reka rero iki kiganiro ajyanye n'umunyamakuru tukibavirire imuzini muzingo ijambo kurindi tubasobanurire ibyo yatangaje. Nta kindi usabwa wowe uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5 kuri The Quick Times News, dukomeza kubaka uyu muryango mugari wacu w'abamenyera amakuru ku gihe. Mon général, d'aucuns se demandent quelle est la situation exacte et réelle sur différentes lignes de front dans lesquelles sont engagées les forces armées de la RDC. Abaturage baribaza uko umutekano umeze mu by'ukuri ku mirongo itandukanye y'imirwano aho ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zirimo kurwana. Kuri ubu Oscar, umuryango w'umutekano uracyahungabanye cyane haba muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo. By'umwihariko harangwa imirwano ikaze ku mirongo yose kandi inzira zose zirimo imirwano. Ingabo z'u Rwanda n'abafatanyabikorwa bazo bakomeje kongera abasirikare n'ibikoresho bya gisirikare biremereye. Ibitero bikomeje kuba hafi ya buri munsi muri ibi bice by'igihugu cyacu haba muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo, kandi ibyo bikorwa mu kwica amasezerano yo guhagarika imirwano. Ese ni izihe nzira ziri kwibasirwa n'interahamwe zo kwica ayo masezerano zakozwe n'ingabo z'u Rwanda? Ati muri Kivu y'Amajyaruguru hari imbere na mbere inzira ya Rucuru ndetse n'inzira ya Masisi na Walikare. Iyo mvuze Masisi Walikare hari inzira ebyiri zungirije. Hari inzira iva Masisi Nyabyondo Kashuga n'indi iva Mashaki igana Ipinga. Izo nzira zose zirimo imirwano ikaze. Ntitwibagirwe rero kandi imirwano irimo kubera mu gace ka Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru. Dufite uduce inzira ya Minembwe Bunyakiri, inzira ya Warungu Shabunda, inzira ya Warungu Mwenga. Tutibagiwe rero n'ibiri kuba mu nzira za Uvira. Nk'uko mubivuze ku bijyanye na Uvira, vuba aha ihuriro rya FC23 ryari ryatangaje ko ryikuye mu mujyi wa Uvira. Izo ngabo zasohotse muri uwo mujyi ku mpamvu zifitanye isano n'amabwiriza amwe n'amwe. Mubona byari ukwigira inyuma koko? Ekenge ati mu by'ukuri Oscar, ntabwo umuntu yakwigira inyuma Uvira ngo akomeze imirwano mu bice bikikije Uvira. Ku wa gatatu habaye imirwano i Makobora.
Makobora iri ku birometero birenga 30 uvuye Uvira, aho Makobora hafashwe abasirikare b'u Rwanda n'abarwanyi ba AFC 23 bose hamwe bari 17, habayeho n'abapfuye, ariko imirwano ntiyari ikaze cyane. Nubwo Makobora ubu iri mu maboko ya FARDC, byasabye imirwano ikomeye cyane kugira ngo ifatwe. Habaye imirwano ikaze kandi igoye kugeza aho umwanzi yemeye kuharekura. Ariko kugira ngo Makobora ifatwe byasabye ubutwari n'imbaraga z'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mushatse kuvuga ko Makobora ubu igenzurwa n'ingabo za FARDC kandi iri hafi ya Uvira? Yego, Makobora iri ku birometero 30 uvuye Uvira, mu majyepfo ya Uvira ku muhanda ujya mu Baraka. Makobora rero imwe na Makobora ya kabiri byombi biri mu maboko ya FARDC ku buryo bwuzuye. Kuri ubu imirwano yibanze cyane mu duce twa Katongo na Kabimba hafi ku birometero 7 uvuye Uvira. Nk'ibisanzwe rero ntabwo twasoza rero iyi nkuru tutabahaye iyi ncamake ya raporo yasomwe n'umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya Katemuwe. Tubagezaho rero igice cyatoranyijwe n'itangazamakuru. Perezida wa Repubulika yatangaje inama za nyuma z'inama y'abaminisitiri z'umwaka wa 2025, ashyikiriza buri munyamuryango wa guverinoma ndetse no ku banyamabanga babo n'abakozi b'inzego za leta kimwe n'imiryango yabo indamutso z'ukuri zo kubifuriza amahoro n'ubuzima bwiza, ibyishimo ndetse n'iterambere. Yifuje ko rero ibi bihe byo guhurira hamwe no gusangira byakomeza gushimangira umubano w'imiryango, bigasubizamo icyizere cy'ejo hazaza, kandi bigatera buri wese gukomeza ku muhate mushya wo gukorera igihugu. Perezida wa Repubulika rero Félix Antoine Tshisekedi yibukije ko umwaka wa 2025 uri kurangira utabaye uworoshye ku gihugu cyacu, wagaragaje cyane n'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje kugerageza kwihangana ubutwari n'icyubahiro by'abaturage bacu. Icyakora ibiganiro biri kubera i Doha bikomeje, ndetse cyane amasezerano aherutse gusinywa no kwemezwa i Washington bigize intambara iganisha ku cyerekezo cyiza gishobora gutuma haboneka igisubizo kirambye kuri izi nzitane z'urugomo. Félix Antoine Tshisekedi yagize ati kubw'ubufasha bw'Imana, kubw'ubwiyemeza kw'inzego za Repubulika, kubw'ubutwari bw'ingabo zacu n'abaturage bacu, ndetse no kubw'inkunga y'abafatanyabikorwa bacu, tuzabigeraho kandi amahoro azasubira mu gihugu hose. Muri iki gihe cy'iminsi rero mikuru isoza umwaka, Perezida wa Repubulika Félix Antoine Tshisekedi yahamagariye buri wese kugaragaza ubwitonzi n'ubushishozi bwinshi, haba mu by'umutekano no mu myitwarire, hubahirijwe rero amabwiriza yagarutseho mu ijambo rye ryatanzwe mu nama ya 70 y'inama y'abaminisitiri: kurinda ubuzima bw'abantu, kubungabunga imitungo ya leta n'iy'abikorera, ndetse no kubahiriza ituze rusange n'indangagaciro za Repubulika. Bikomeje rero kuba inshingano ya bose n'inshingano dusangiye twese. Yongeyeho ko igihe cyose cyo kwizihiza kigomba no kuba umwanya wo kwitekerezaho no kwisuzuma byimbitse no gutegura ejo hazaza, hagamijwe gutangira neza mu buryo ufite rero inshingano kandi byiyemeje rero ibikorwa umwaka wa 2026 uri hafi kuza. Yavuze ko rero ari amahirwe kuri buri wese yo gukuramo amasomo ku byabaye vuba aha, gushimangira ibyiza byagezweho no gukosora k'ubushobozi n'ubutwari intege nke zagaragaye. Kubera rero iyo mpamvu, Perezida wa Repubulika Félix Antoine Tshisekedi yahamagariye buri munyamuryango wa guverinoma kwisuzuma,
ku giti cye mu buryo bw'ubunyakuri buhamye rero kandi bukomeye ku byo yakoze mu rwego ayoboye mu mwaka wa 2025 hagamijwe kumenya neza itaragenze neza, ibyatanze umusaruro ugaragara n'ibikwiye gukosorwa kugira ngo imikorere n'ingaruka z'ibikorwa bya leta bizamurwe mu mwaka ugiye kuza. Yongeyeho rero ko kugomba no gukorwa isuzuma rusange kandi ryimbitswe ry'ikorwa ry'ibikorwa rero bya guverinoma yose. Kuri iyo ngingo rero yasabye Minisitiri w'Intebe n'umukuru wa guverinoma gutangiza uwo murimo mu mwuka w'inshingano, imikorere myiza n'ishyirwa mu gaciro k'inshingano zabo. Yasoje rero yifuriza minisitiri n'imiryango yabo umwaka mushya muhira wa 2026 azaba urangwa n'amahoro urambye, ubumwe bw'igihugu, kumva inshingano ku rwego rwo hejuru, umurimo unoze n'iterambere risangiwe ku nyungu n'abanyekongo bose, abagore ndetse n'abagabo. Ni The Quick Times News rero, reka tubarekereho rero aba banyeshuri baje nabo kongera kwiyunga kuri FARDC kugira ngo bakomeze kujya guhangana na M23, ariko bo bakaba babanje kunyuzwa mu bizamini bitandukanye nk'uko muri kugenda mubibona mbere y'uko babakira. Akaba ari abiyemeje ndetse ko wakita abayikorera bushake cyangwa se wazarendo bashaka rero kwinjira mu gisirikare cya FARDC by'umwuga. Reka mbareke rero dukomeze tubane nakagaruka ari The Quick Times News. Se kureba aho hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu muri aya makuru ndetse n'ayandi. Je suis tellement fier de savoir que vous avez entendu les sons de cloche, que vous avez entendu l'appel du président de la République, vous avez entendu l'appel de votre gouverneur et vous l'avez montré aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes là, avec le Dieu que nous prions chaque jour, que le président prie chaque jour, que moi je prie chaque jour, que ce Dieu-là vous accompagne. Ce concours ne s'adresse pas uniquement aux jeunes diplômés d'État. La diversité des profils recherchés est à noter en cette session. On y retrouve notamment des médecins, des juristes, des ingénieurs et tant d'autres, repartis en différentes catégories, dont l'école des formations des officiers EFO et l'école des sous-officiers ESO. Nous organisons pour cela des sessions différentes. Nous avons la session ordinaire qui a une durée de 3 ans réservée aux diplômés d'État. Et nous avons une session spéciale qui a une durée de 9 mois réservée aux universitaires. Le général Eddy Kapinde, commandant de la 22e région militaire, a, avant le texte proprement dit, prodigué quelques conseils aux candidats. Vous avez décidé vous-même de devenir soldat. Mais vous devez savoir que le métier de soldat, c'est un métier d'honneur. Ça veut dire que le comportement d'un officier doit faire respecter les symboles de la République. Servir sous le drapeau est une vocation qui séduit de plus en plus la jeunesse du Lualaba. Ce qui m'a motivé, en fait, moi je suis né de toute façon révolutionnaire. Et je n'aime pas voir les gens souffrir. Et quand j'ai vu nos frères à l'Est souffrir, ça m'a fait tellement mal. J'ai dit, je pourrais aussi intégrer l'armée. Ensemble avec les autres, on pourrait aider notre pays. Nous demandons à tout jeune qui a la volonté, la dévotion, d'intégrer l'armée. Notre pays est en guerre. Nous, jeunes, avec l'âge, nous devons défendre ce pays. Et défendre le pays, ce n'est pas en parlant à la maison ou en faisant des écrits sur des réseaux sociaux. Mais l'amour d'un jeune pour sa patrie, c'est d'intégrer l'armée et défendre cette armée. En choisissant de rejoindre les rangs, ces jeunes répondent à l'appel à la mobilisation générale lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Une fois le test réussi, ces futurs cadres des FARDC rejoindront les centres de formation à Kananga au Kasaï central pour parfaire leurs connaissances militaires et techniques afin de défendre l'intégrité du territoire national. Et puis, le dernier conseil d'administration de l'AMIBA a approuvé le plan de relance de la société soutenu par la mise
plusieurs points ont été inscrits à l'ordre du